गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा शिष्यदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। भाई को प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददान्तीशो पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So by the mercy of Srila Prabhupada and all previous acharyas and by the mercy of Sri Gaur Nityananda Prabhu and all the associates, we are hearing from Sisi. Jadi atas karunia Srila Prabhupada dan semua acarya, dan juga atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu dan teman-teman intim beliau, kita sekarang mendengarkan Chaitanya Charitamrita. Especially from Anta Lila, how Mahaprabhu caused the pride of Vallabhacharya. Dan khususnya kita mendengar dari Antya Lila bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu menghancurkan semua kebanggaan dari Vallabhacharya. Yeah, pride. Dhammadar Pavivānasya Krodha Parusyami Vaja Agyāna Chavijatasya Partha Sampada Asuri. This is demon qualities. This is not devotee qualities. Jadi itu Dhamma Darpa Abhimana, itu di bab 16 Bhagavad Gita. Bagaimana sifat-sifat itu adalah sifat-sifat keraksasaan disebutkan. Like someone is a devotee but he is very pride. He have pride. Krishna don't like. Jadi sepertinya kita seorang penyembah, tetapi kita mengembangkan rasa kebanggaan. Jadi Krishna tidak menyukai hal itu. And especially in Kali Yuga, pride, like our Gurudev used to say, pride is measuring rod. Jadi pada Kali Yuga khususnya, jadi Srila Gurudev mengatakan bahwa kebanggaan itu sangatlah kentara, kelihatan banget di zaman Kali Yuga ini. Yeah. More you show your prideness, people will give more respect. Karena ketika orang semakin bangga dengan dirinya, maka orang akan dihormati oleh kebanyakan orang. And more you become humble, no one will carry you. Tapi kalau kita malahan menjadi rendah hati, tidak ada orang yang menghiraukan kita. Therefore, what is real meaning of pride? Tapi apa sesungguhnya makna dari kebanggaan? And Vishwanath Siddhar Swami mentioned pride, Dhamma, Paraprataranam. Paraprataranam means we are cheating to others. We don't have such qualities, but we are posing artificially just to accept respect from others. Jadi Srila Siddhar Maharaj Swami mengatakan juga kebanggaan itu maksudnya adalah kita tidak mempunyai kualifikasi, tetapi kita memposisikan diri seperti itu sehingga orang lain akan menghormati kita. Suppose you have $1,000, but you are speaking, I have $1 million. Yeah. Just to earn prestige from others. Jadi untuk kita dihormati orang lain, contohnya kita mempunyai $1,000, tapi kita akan mengatakan kita mempunyai 1 juta atau 1 miliar dolar seperti itu. This is Paraprataranam, means we are cheating to others. We are not possessing all these qualities, either money or knowledge or devotion, but we are posing in such a way others are giving respect to us. Jadi Parapratarana, jadi hanya untuk dihormati oleh orang lain. Jadi kita menipu sebenarnya agar orang lain menghormati kita. Apakah kita sebenarnya kita tidak mempunyai pengetahuan maupun mungkin apakah kita memiliki sesuatu, sebenarnya tidak punya, tetapi hanya untuk dihormati oleh orang lain. Very difficult to discriminate the false ego and the pride. Sometimes very difficult to discriminate. Dan kadang-kadang kita susah juga membedakan antara ego yang palsu dan juga rasa bangga. So once you develop pride, then always you feel yourself great and you always feel others in a lower region. Everyone, they don't have knowledge. This person don't have knowledge. He don't know anything. I know everything. Jadi ketika kita mengembangkan kebanggaan, biasanya kita akan merasa jauh lebih hebat dari sisi umpama kita mempunyai pengetahuan dan melihat orang lain tidak berpengetahuan. Itulah kalau kita mengembangkan kebanggaan. So
Ballavacharya, although he was a pure devotee, Mahaprabhu said, Mahamati, you are a mixed color, you are a devotee. But always you have two things within his heart. First one, I know all the Siddhantas, Vaishnava Siddhantas. I know. Jadi Vallabhacharya di sini sekalipun dia penyembah yang murni, tetapi di hatinya mengembangkan, dia berpikir bahwa saya mengerti semua Siddhanta, semua kesimpulan dari Srimad Bhagavatam, pengetahuan Weda. Itulah yang terjadi di hati dari Vallabhacharya ini. And second thing, I know how to elaborate Srimad Bhagavatam very nicely. I know. Dan juga No one knows better than me. Dan yang kedua adalah dia mengembangkan perasaan bahwa saya mengerti bagaimana menjelaskan Srimad Bhagavatam, sedangkan orang lain tidak mengerti hal itu. Inilah yang ada di hati dari Vallabhacharya. And Chaitanya Mahaprabhu knows, he is supreme personality of God. He knows, oh, this Vallabhacharya have this two pride within his heart. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, mengerti inilah sebenarnya kebanggaan yang dimiliki oleh Vallabhacharya. Yeah. So our Vaishnava principle is different. Our Vaishnava principle that I am the lowest of the low. Tetapi kita sebagai Vaishnava, prinsip-prinsip Vaishnava itu kita harus berpikir lebih rendah dari yang paling rendah. My qualifications are my disqualifications. Whenever a real devotee feel whatever my qualification, actually these are my disqualifications. This is not qualification. Even he is qualified. Jadi itulah sebenarnya kerendahan hati seorang Vaishnava. Apapun kualifikasi yang kita miliki, sebenarnya itu adalah ketidakkualifikasian kita. Itulah cara berpikir seorang Vaishnava. Yes. Everyone is qualified, everyone is devoted, everyone is knowledgeous than me. Dan selalu kita berpikir setiap orang adalah mempunyai kualifikasi, dia mempunyai rasa bakti daripada diri saya. Seharusnya begitulah prinsip Vaishnava. The more someone become humble, more he can receive mercy from Lord. Semakin kita menjadi lebih rendah hati, maka semakin kita bisa menerima karunia dari Tuhan. Therefore Chaitanya Mahaprabhu always repeating this verse. Pranada Vishunijena Tarori Vasahisnana Amani Namanate. Giving respect to others also. Not only tolerate, and we have to tolerate Pranada Vishunijena. Feeling ourselves very humble, tolerance, and sometimes third, we have to give respect. Jadi karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu mengucapkan sloka ini terhadap Vishunijena, bukan hanya untuk mentoleransi, untuk menerima dan merasa rendah hati seperti itu, tetapi pada yang sama kita juga memberikan rasa hormat kepada orang lain. So in another sense we can say, if someone receive mercy from Guru and Krishna, become devoted, he can see his qualifications as his disqualifications only by mercy. Otherwise, always falsely you will think I am a qualified person. Jadi kalau seseorang penyembah menerima karunia dari seorang guru, dan dia biasanya akan mengembangkan apapun yang dia tahu, kualifikasinya itu adalah ketidakkualifikasian dia. Apapun yang dia tahu itu hanya karunia guru, bukan dari usaha kita. You can say when we are qualified, many devotees are giving us respect. When you preach nicely, respect is coming. When you are performing kirtan, everyone is giving respect. By these qualifications, we are not earning bhakti. We are earning respect. And we are not accepting this respect as blessings. We are accepting respects as our qualities. Not as blessings. Okay, there are Vaishnavas, they are saying something good about me. This is blessings for me. But we are accepting as, oh, this is my qualification. Therefore, they are appreciating. And that is ego. Jadi inilah yang terjadi, apa yang disebut dengan ego itu. Contohnya adalah kita melakukan preaching atau mempunyai pengetahuan akan dihormati orang lain. Kita melakukan kirtan dihormati orang lain. Dan kelemahannya adalah kita berpikir ketika orang lain menghormati itu sebagai kualifikasi kita. Jadi itulah yang kita harapkan, dan inilah yang disebut dengan ego sebenarnya. Yeah. So this is my Guru, Vaishnavas, they are blessing through this
devotee. This is not my qualification, this is blessing. They are accepting my service. Ya. Dan harusnya kita mengembangkan, mereka menerima pelayanan saya, ini adalah kualifikasi guru saya, seperti itulah yang harus dikembangkan. In Vaishnavism, when someone feel I am qualified, Guru and Krishna will never sit within his heart. He's feeling himself qualified. Where is space for Guru and Krishna, Guru and Gauranga? His heart is covered, full cover, pride. Jadi ego. Ya, jadi kalau kita di Vaishnava kita, kita mengembangkan rasa ego, kita menerima penghormatan seperti itu, maka Guru dan Krishna tidak akan pernah ada di hati kita. Kita kan tidak memberikan tempat ruangan yang kosong untuk Guru dan Krishna, karena hati kita sudah penuh dengan ego atau rasa yang seperti itu, rasa ingin dihormati. Yeah. Therefore, to be a real Vaishnava, like Gurudev said, to be a natural Vaishnava is not easy. Karena Not itu, easy, difficult task. karena itulah sila Gurudev mengatakan untuk menjadi seorang Vaishnava yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sulit, dan hal itu sangat tidak mudah dilakukan. Therefore, Mahaprabhu apply trick. He never argue with Balvacharya. Never said you have right, but Mahaprabhu preaches such a way, such a suitable and way, just by glorifying the devotees, immediately Balvacharya understand why I have right. All Chaitanya Mahaprabhu's devotees, they are so humble, so great. Karena itulah Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa Balvacharya itu mempunyai rasa bangga, tetapi dengan cara cara preaching beliau adalah menyarankan agar Balvacharya mendekati penyembah-penyembahnya yang lain. Dengan cara itu dia otomatis mengerti bahwa saya sudah mengembangkan rasa bangga. Therefore, in our parampara, always this tradition is there. What is best puja? Why you are glorifying Guru? Why always we are observing appearance and disappearance day? Why we are always wants to hear about Vaishnavas? By hearing their good qualities with a proper mood, then we can understand how much fallen I am. I don't have all these good qualities. Karena itulah tradisi kita adalah merayakan Vyasa Puja atau kemunculan maupun berpulangnya seorang Vaishnava, dan di sana adalah ada glorification atau mengagungkan sifat-sifat dari Vaishnava yang sedang kita rayakan. Dengan sering kita mendengar kualifikasi beliau, dan barulah kita akan melihat diri kita bagaimana jatuhnya saya. Jadi dibandingkan dengan Vaishnava itu, dan kita akan mengerti dengan sendirinya bagaimana sebenarnya kita mengembangkan rasa bangga maupun ketidakkualifikasian. Why Krishna is supreme? Why Krishna is supreme personality of God? Kenapa Krishna dikatakan sebagai supreme personality of Godhead atau Tuhan yang paling utama? Actually, he is supreme in all respect. He has six opulent, he has madhurya, sweetness, but after all, he is always thinking, my devotee is greater than me. I am not greater. Although he is supreme, but he is always thinking, my devotee is greater than me. Inilah sebenarnya Tuhan mempunyai 6 kemewahan, tapi di antara semua itu Tuhan selalu mengatakan bahwa penyembahku selalu lebih hebat dari diriku. And therefore his tendency is to glorify his devotee. He is descending here, performing all these activities, how to glorify his devotee, his nature. My devotee is always greater than me. Krishna wants to prove it. And what should be our duty? Acharyas, gurus, pure devotees, they are greater than me. My duty, our duty is to glorify them, to establish them. This is our parampara. Inilah kegiatan para kita. Karena itulah Tuhan ingin juga setiap beliau muncul di dunia ini berlila, hanya ingin juga bagaimana mengagungkan para penyembahnya, dan Tuhan selalu mengatakan mengagungkan bahwa penyembahnya adalah lebih agung dari diriku. Dan aktivitas apa yang menjadi tugas kita adalah bagaimana juga mengestablish atau mendudukkan atau membangun budaya ini bahwa kita juga harus mengagungkan para acarya kita. But we are always trying, how can we become great? Yeah, that is right. That is right. Dan inilah kebanggaan, tapi sesungguhnya kita selalu berpikir bahwa
kita yang hebat seperti itu. No, this is our greatness. When we in our feeling, in our mood, always we glorify Guru and Gauranga. And how we want to establish that. That is actually our greatness. Dan inilah sebenarnya keagungan dari para penyembah atau gabungan kita. Kalau kita bisa selalu mengagungkan tentang guru acarya kita, itulah keagungan kita sesungguhnya. Then Mahaprabhu in beginning said, Mahaprabhu kai suna bhatta mahamati mayavadi sannyasi ami na jani Krishna bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, my dear Vallabha, you are a learned scholar, kindly listen to me. I am a sannyasi of the Mayavadi school, therefore I have no chance of knowing what is Krishna Bhakti is. I don't know Krishna Bhakti, I am a Mayavadi. Karena itulah menjawab membalas kata-kata dari Vallabhacharya, Mahaprabhu mengatakan seperti ini, wahai Vallabhacharya yang kucintai, Anda adalah seorang sarjana terpelajar, tolong dengarkan diriku. Aku ini adalah seorang sannyasi Mayavadi dari sekolah Mayavadi, oleh karena itulah tidak ada kesempatan bagiku untuk mengerti Krishna Bhakti. Yes. Mahaprabhu, therefore Mahaprabhu is practical teacher. He is practical teacher. He is teaching us how should a devotee present, his nature, how should a devotee's mood. Therefore Gurudev used to say, Krishna is theoretical speaker. And Chaitanya Mahaprabhu is practical teacher. Theoretically, Krishna said everything. Manmana Bhagavad, this thing, that thing, in Bhagavad Gita. But Krishna, when came out, Chaitanya Mahaprabhu is practical teacher. We have to follow Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Chaitanya Mahaprabhu adalah guru yang praktikal ya, yang mempraktekkan pelajaran bakti ini. Sila Gurudev mengatakan bahwa Krishna itu adalah teoretikal ya, mana bahwa Bhakta menyuruhkan bagaimana menyerahkan diri seperti itu. Tetapi Chaitanya Mahaprabhu adalah menunjukkan contoh yang konkret bagaimana sebenarnya mood kita untuk mengajarkan atau memberikan contoh yang langsung. This should be our mood. Whatever we receive, whatever we learn in our devotional life, that is blessings of Guru and Vaishnavas. That is the essence of these teachings. Whatever qualities we have, maybe preaching, maybe cooking, maybe this is blessings of Guru and Gaurangas, Krishnas, Vaishnavas. Dan inilah mood kita sebenarnya, apapun yang kita lakukan, pelayanan, apakah pengajaran, apakah memasak, apakah kegiatan apapun yang kita lakukan, bahwa kita bisa sampai di titik ini itu hanya karena karunia Guru dan Gauranga. Itulah mood yang harus kita kembangkan. And what is our qualification? Apa kualifikasi kita kalau gitu? We don't have any qualification. Yogyata bichare kichu nahi. Qualification I don't have. But only I have one qualification. Tomar karuna. Essence of my life is your mercy. Your mercy is my qualification. What is devotee's qualification? Without mercy, whatever this qualification is there, that does not help for bhajan. That does not help for bhajan. Rather you can accept respect, money, everything. But that is not helpful for bhakti without blessings. Without blessings. Therefore he said, Sa. Tomar karuna sa. Your mercy is the essence of my life. That is my only qualification. Jadi dari bacaan yang dikutip Maharata tadi bahwa sesungguhnya penyembah tidak mempunyai kualifikasi apapun, dan satu hal yang kualifikasi yang dimiliki adalah ketika dia menerima karunia dari seorang guru kerohanian. Inilah sebenarnya esensi atau intisari dari kehidupan bakti itu. Bagaimana kita untuk mendapatkan karunia dari seorang guru kerohanian. Yeah. If you neutrally judge, if you actually in a clear vision you judge yourself. What is my quality? I am a devotee. What is my real qualities? Which qualities I have as a devotee? You search. You cannot find any qualities. Only mine is puji, acting. I am a devotee. I am a devotee. Devotees are so humble, so dedicated, so fixed, so systematical lifestyle. So, sometimes whether we are devotee or demon or human or animal, who we are, if we judge ourselves, it's confusion comes to our mind. Yeah, if you study Srimad Bhagavatam, then you can understand.
how I became a devotee, how I am chanting Hare Krishna, what sort of nature I have. So only this is a matter of realization. Jadi kalau kita mempunyai pandangan yang jelas, kita akan mengecek diri kita, apa kualifikasi kita sesungguhnya. Setelah kita cari-cari dan tidak ada satupun kualifikasi yang kita miliki. Ya, kita kadang-kadang kalau sudah lihat diri kita, apalagi melihat Srimad Bhagavatam, kita akan mulai melihat apakah saya devotee, penyembah, atau saya raksasa, atau saya apa seperti itu. Jadi kita tidak mempunyai kualifikasi apapun sebenarnya kita. Therefore, when you start to judge yourself without aspiring mercy, then you lose enthusiasm. If you judge yourself, oh, I have this nature, I have this nature, I have this nature. When I will become devotee? When I will become devotee? Most of the time, you can find devotees that give up Krishna consciousness because they forget the essence. Essence is mercy. If you find out always judging your quality, you cannot cultivate Krishna consciousness because we don't have any qualities. We are cultivating Krishna consciousness only by their blessings. Some blessing is there, Guru and Gaurangas. Therefore, we are chanting Hare Krishna. It is not our qualification. It is not our qualification. Jadi kalau kita mengecek diri kita sendiri, tidak mempunyai kualifikasi seperti itu, dan tanpa menginginkan atau berdoa untuk mendapatkan karunia dari Guru dan Krishna, maka kita tidak ada perkembangan apapun di dalam diri kita. Tidak bisa kita mengembangkan kesadaran Krishna dengan itu. Jadi karena itulah kita hanya menginginkan sebenarnya karunia dari Guru dan Krishna, dan itulah yang harus dikembangkan. Yeah, I have so many bad qualities, but still I am surviving, still I am chanting, still I am hearing, still I am serving. How this is happening? This is amazing factor, and that is Guru and Krishna's merciful glance. Due to that merciful glance, we are surviving. But if we consider according to our qualities, we don't have any qualities. We don't have any qualities. Jadi kalau kita melihat sebenarnya sesungguhnya kita tidak mempunyai kualifikasi apapun, tapi tetap saya bisa melakukan pelayanan bakti, masih bisa berjapa, masih bisa mendengarkan Krishna kata, dan itu adalah sesuatu yang mengherankan. Karena apa? Sesungguhnya itu adalah kualifikasi ataupun karunia dari guru kerohanian kita. And we are feeling qualified, but we are not devoted. Devotion is not there. But everyone is saying we are qualified. But qualification, qualified without devotion. That is our quality. We are qualified, but without devotion. Kita berpikir mungkin berkualifikasi tetapi tidak mempunyai bakti. Jadi hanya berpikir kita mempunyai kualifikasi tetapi tidak mengembangkan rasa bakti. Bravo. Only our qualification, we are aspiring for that, we are cultivating Krishna consciousness for that. Our achievement is that how to receive mercy. And Gurudev used to say, one merciful glance is sufficient for your spiritual life. Don't worry. One merciful glance from a pure devotee is sufficient for your devotional life. Jadi Guru Sri Gurudev mengatakan hanya sekali aja lirikan dari seorang penyembah murni bisa melirik kita atau melihat kita, itu sudah cukup kita untuk bisa mengembangkan kesadaran Krishna atau kita maju dalam kesadaran Krishna ini. Whole life we are serving, whole life we are chanting just for one merciful glance. Di seumur hidup kita mengucapkan nama suci, melakukan pelayanan bakti itu hanya untuk mendapatkan hanya sekali saja dapat lirikan dari seorang guru kerohanian. Yeah, how much patience required? Just imagine. Don't worry, don't hurry. Yeah, you have to keep patience. When that day will come, I want just one merciful glance from a pure devotee. Jadi jangan kita terburu-buru atau tergesa-gesa, dan kita harus mengembangkan rasa bersabar, dan seumur hidup kita menunggu hanya sekali aja dapat lirikan dari seorang penyembah murni, dan itulah kesuksesan kita. Therefore Mahaprabhu in front of Allah said, I am a Mayavadi sannyasi. I don't know anything about bhakti. Karena itulah Mahaprabhu mengatakan, saya dari sekolah Mayawadi, karena itulah saya tidak mengerti tentang Krishna Bhakti ini. And whatever
qualities devotees are glorifying, or whatever qualities I have, actually that is blessings of my devotees. These blessings, I learn, all are my Sikhya Gurus. Actually they are devotees, but all are my Sikhya Gurus. I learn all these things from all these devotees. Dan si Chaitanya Mahaprabhu melanjutkan bahwa saya mengerti hal ini hanya karena saya belajar dari para penyembah ini ya, dari pengikut-pengikutnya beliau yang dikatakan. Dan ini adalah karunia mereka semua. Advaita Acharya Gosan Sakyata Ishwara Advaita Acharya Gosan Sakyata Ishwara Tara Sange Amar Mana Hari Lagi Although I am a Mayavadi, I don't know Krishna Bhakti. Nevertheless, my mind has become purified because I have associated with Advaita Acharya, who is directly the Supreme Personality of Godhead. He said, I am Mayavadi Sannyasi, but Advaita Acharya is direct Supreme Personality of Godhead. Dan dari arti sloka itu, walaupun saya seorang Mayawadi, namun karena pikiran saya disucikan oleh sebab karena saya mendapatkan pergaulan dari Advaita Acharya yang merupakan kepribadian Tuhan yang Maha Esa secara langsung. And actually this should be our vision always. This Mahaprabhu taught us by this practical example. So, what about this devotee? What about this devotee? What about this devotee? Everyone is greater than. Everyone is greater than. This should be our vision. Inilah sebenarnya pelajaran yang diberikan oleh Chaitanya Mahaprabhu. Kita harus berpikir seperti ini. Kita harus melihat orang lain, penyembah yang lain itu lebih hebat dari kita. Itulah harusnya yang kita kembangkan. Visi kita atau pandangan kita harus seperti itu. When Bhakti Maharani is pleased with you, Krishna is pleased with you. Whenever you see any tilak, any devotee is tilak, immediately, oh, he's greater than me. He's greater than me. He's greater than me. Everyone is greater than me. I am a fallen soul. But we are thinking, I am a devotee, everyone is fallen soul. This is our problem. Kalau Bhakti Maharani sudah berkarunia kepada kita, bahkan kalau kita melihat orang memakai tilak dan kita langsung berpikir, oh dia lebih hebat dari saya. Semua penyembah ini, penyembah itu semuanya lebih hebat dari saya. Tapi sebaliknya kita kadang berpikir bahwa saya yang paling hebat, yang lain itu tidak hebat seperti itu. Just by seeing a devotee, immediately bad qualities. His bad qualities is coming to our mind. These are our bad qualities. But seeing, immediately the reflection is coming. Hanya apa yang terjadi pada kita ketika hanya melihat orang lain dan kita melihat hal-hal yang buruk dari penyembah itu. Sesungguhnya ini adalah hanya pantulan atau cerminan dari apa yang buruk pada diri kita. You see many people, you are traveling everywhere. You see many karmi people. Whenever you see them, you never feel they're bad. But you see the devotee, immediately bad. This is Maya street. This is Kali. How Kali is, acting in subtle way, very difficult to recognize. Yeah, just by seeing a devotee, immediately mind coming. Who is he? Where are you from? Why he came here? What is the intention? Immediately so many questions. And but if a karmi will come to temple, please come here. Where are you? We are not worried. We are not seeing his bad qualities. This is Maya. This is Kali's activities. Very difficult in Kali to become a genuine Vaishnava. Jadi inilah sebenarnya triknya Kali atau Maya itu. Jadi kalau kita melihat, kita sering traveling ya, berjalan kemana, ketika melihat penyembah, langsung kita curiga, dari mana dia ini, siapa ini dia, dan mulailah mencari-cari, bertanya pada orang itu. Tapi ketika melihat kami, kita biasa saja. Kalau ada orang baru datang ke temple orang Karmi, dia kita Hare Krishna dengan bagus, dengan lembut kita menyapa. Tapi kalau penyembah, siapa ini dia, mulailah kita. Itulah sebenarnya Kali atau Maya melakukan triknya untuk menipu kita. Therefore Mahaprabhu said, by associating with Advaita Acharya, my mind became purified. Because he is Supreme Personality of Godhead. I learned Krishna Bhakti from him.
Karena itulah Chaitanya Mahaprabhu dengan mendapat pergaulan dari Advaita Acharya, karena beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa sendiri. Karena itulah hati saya menjadi disucikan. Yeah, if you try with a broad mind, if you judge a devotee, you can learn something from him. You can learn from everyone. Yeah, everyone have good quality. Otherwise, how they become devotee? Kalau kita bisa mengembangkan sikap netral dan mulailah berpikir jernih untuk melihat setiap orang, dan kita akan bisa melihat kebaikan setiap penyembah. Karena dengan dasar pemikiran, kalau dia tidak mempunyai, kalau tidak kita mempunyai, mereka tidak mempunyai sifat-sifat baik, bagaimana dia bisa menjadi penyembah? So this should be why Mahaprabhu is saying these things to Ballavacharya. Mahaprabhu wants to change Ballavacharya's vision. Don't think we are great. Always devotees are great. We have to learn from them. Jadi maksud dari Chaitanya Mahaprabhu mengatakan ini bagaimana khususnya untuk mengatakan pada Vallabhacharya, jangan berpikir bahwa diri kita itu menjadi hebat. Sebenarnya kita harus bisa melihat setiap orang itu mempunyai kehebatan. Therefore in our parampara no one is guru, everyone is disciple, everyone is student, no one is teacher. Why? Because your whole life you have to learn. You have to learn from everyone. Karena itulah dalam parampara kita semua orang ini adalah murid. Tidak ada satupun guru. Karena apa? Seumur hidup kita harus belajar. Then someone may ask question, what about guru? Where guru is learning? Guru is not attending class. So how guru is? No, guru is learning at every moment. He is learning. How? Whenever he hearing something, whenever he studying something, then he is realizing, oh, my Gurudev is teaching me through Shastra. Here is my Gurudev speaking. And then how can you become a guru? Means you are a perfect student. Every moment you have to realize, oh, this is Guru's teaching. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu bagaimana dengan posisi guru? Guru sesungguhnya setiap saat belajar, dan dia artinya murid yang sudah sempurna, itulah guru. Karena setiap saat melihat apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, kembali mengingat bahwa oh, inilah guru saya mengajarkan ini, dan mulai menginsafi hal itu. Itulah seorang guru, itu adalah murid yang sempurna. This is Mahaprabhu's parampara. This is Mahaprabhu's guidelines. Inilah sebenarnya patokan yang diajarkan oleh si Chaitanya Mahaprabhu harus kita ikuti. Yeah, parampara acharyas, Prabhupada, gurus, they are speaking me. They are giving teachings me through these Vaishnavas, through this Shastra. This is our teacher. We are not alone. We are always with Guru. We are always with acharyas. Kita bukan sendiri sebenarnya di sini dalam pelajaran bakti ini. Kita selalu bersama parampara, bersama guru kita. Yang inilah yang diajarkan oleh semua parampara kita. Yeah, this is therefore constant. Acharyas, they are giving constant associations through Shastra, through Vaishnavas. Yeah. Jadi karena itulah acarya kita selalu memberikan pergaulan yang konstan lewat sastra, lewat Vaishnava dan sebagainya. Even through Chaitya Guru, through your super soul, he just whenever you study, whenever you chanting, feeling is coming. He is always guiding. Therefore, Guru is Nitya Tattva. Guru Tattva is Nitya Tattva, not Aprakata Tattva, always Prakata Tattva. Like Krishna is always manifested, Guru is Acharya is always manifested. Karena itulah guru adalah Nitya Tattva. Jadi bahkan lewat Chaitya Guru juga muncul beliau. Jadi karena itulah kita bisa mengerti hal itu. Sarva Shastre Krishna Bhakte Nahi Arasa. Sarva Shastre Krishna Bhakte Nahi Arasa. Advaita Acharya Tarana Atayeva Advaita
in his understanding of all the revealed scripture and the devotional service of Lord Krishna. Therefore, he is called Advaita Acharya. Mahaprabhu explained about Advaita Acharya. Jadi Mahaprabhu di sini menjelaskan tentang posisi Advaita Acharya dengan mengatakan bahwa beliau tidak ada bandingannya dalam mengerti kitab suci yang diwahyukan dan dalam hal pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Oleh karena itulah dia dipanggil sebagai Advaita Acharya. So hearing this thing, Vallabhacharya became astonished, because Vallabhacharya said, all over the world, by your blessings, this holy name is spread everywhere. You are Sakshat Krishna. You are empowered by Krishna. But how it is possible? You are glorifying Advaita Acharya. Vallabhacharya, because he was a devotee, he was a very knowledgeous person, he is digesting these things. Oh, how devotees are greater. Di Vallabhacharya mulailah mencerna apa yang dikatakan oleh Chaitanya Mahaprabhu. Sebelumnya Vallabhacharya mengatakan bahwa Anda itu di-empower oleh Sri Krishna sendiri, karena itulah Anda bisa menyebarkan nama suci ke seluruh dunia. Sekarang setelah Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa dirinya belajar dari Advaita Acharya, mulailah dia, oh bagaimana kehebatan beliau Advaita Acharya ini, begitu hebatnya. Bahkan Chaitanya Mahaprabhu belajar. Itulah yang sebenarnya dipikirkan sekarang oleh Vallabhacharya. Yeah, and therefore two things we can learn from Chaitanya Mahaprabhu. First one, Krishna want to glorify his devotee, that is Krishna's pleasure. First one. Jadi dua hal yang kita bisa pelajari dari Chaitanya Mahaprabhu. Pertama adalah Krishna atau si Chaitanya Mahaprabhu ingin mengagungkan penyembahnya. Nah, Itu yang pertama. Krishna is supreme, Mahaprabhu is supreme. But what is his pleasure? When he glorifies his devotee. Jadi beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, tetapi kebahagiaan beliau ketika beliau mengagungkan para penyembahnya. And second teachings for sadhakas, for us, if you want Krishna Bhakti, try to always glorify the devotees, because Krishna will become pleased. That is the method. Jadi yang kedua ini juga untuk para sadaka, untuk kita. Kalau Anda ingin belajar, maka agungkanlah para penyembahnya. Dengan cara seperti itu, Krishna akan menjadi puas. Yes. So therefore Mahaprabhu said he is Acharya. Mahaprabhu always said Acharya, Advaita Acharya. He is Acharya, real Acharya. Karena itulah si Chaitanya Mahaprabhu memanggil beliau Acharya, selalu mengatakan beliau Acharya, jadi seorang guru kerohanian atau Advaita Acharya. Jahaya kripa te mleche, Hare Krishna bhakti. Jahaya kripa te mleche, Hare Krishna bhakti. Eko hite pare taro, Vaishnavata Samati. Ekahite Parayara Vaishnavata Samati. He is such a great personality that by his mercy he can convert even the meat eaters, metsas, to the devotional service of Krishna, who therefore can estimate the power of his Vaishnavism. Jadi artinya beliau begitu hebat, kepribadian yang sangat hebat, bahwa karena karunia beliau bahkan orang yang pemakan daging atau meleca pun bisa diubah menjadi ke dalam bakti kepada Krishna. Oleh karena itu, siapa yang bisa mengukur kekuatan dari Vaishnavism, kewaisnawaan beliau? Yeah, it is extremely difficult to proportion. It is extremely difficult to convert a mlecha or a meat eater into a devotee of Lord Krishna. Jadi di penjelasan Srila Prabhupada, ini sangat-sangat sulitlah untuk mengubah seorang mlecha atau pemakan daging menjadi penyembah Krishna. How we converted? Bagaimana kita bisa diubah juga? Meat eaters. Yeah. We don't have any idea about Supreme, but this is by blessing. But therefore, Prabhupada said, therefore anyone who can do so
is situated on the highest level of Vaishnavism. Srila Prabhupada mengatakan oleh karena itulah seorang yang bisa melakukan berarti dia ada dalam kedudukan Vaishnava. Yeah, without being empowered by Mahaprabhu, by Krishna, no one can convert all these meat eaters. Yeah, teaching class people to become a devotee. Jadi tanpa di empower, dikasih kekuatan oleh Krishna Chaitanya Mahaprabhu, tak seorang pun bisa mengubah pemakan daging atau orang-orang yang bersifat ateis itu menjadi ke dalam Krishna Bhakti ini. And Mahaprabhu said, Advaita said, yes, by Advaita there is blessings. He is such a high, how can I say, such a great Vaishnava. By his mercy, even Mlecchas converted to Krishna Bhaktas. Chaitanya Mahaprabhu mengatakan hanya karena karunia Advaita Acharya bahkan Mleccha seperti itu pemakan daging bisa diubah menjadi masuk ke dalam Krishna Bhakti ini. And above Mleccha, Javanas are there. Dan di antara Mleccha itu ada juga Yawana juga di sana. They're more furious than Mlecchas. Yeah, they're more powerful, very hard-hearted than Bhagavata Jina mane say Javanas. So anyone that don't, openly they say, there is no God, there is no Bhagavatam, there is no Bhagavad Gita. They don't want to admit anyone. Nirvisesa, Sunyavadi, Paschatya Disa. Ya. Jadi di antara itu yang lebih kuat lagi adalah Yawana. Bahkan dia menentang tidak percaya dengan Bhagavata, Bhagavad Gita. Krishna tidak ada. Jadi dia sangat powerful sebenarnya, lebih kuat sebenarnya daripada Mleccha. Yawana ini. Very difficult. Kira tohnanda pulinda pulkasa hira guya javana kasadayo jiyanya japapa jadupasaya saya sudyanti tasmai Prabhu Vaishnavira. Sukadeva Goswami said, only by Krishna's mercy, whoever may be a hunter, maybe Javan, maybe Mlecchas, everyone can purify. This is Krishna's power. And we can see practically by Prabhupada's mercy all over the world, all class of people. Now they are chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Now they are Krishna's devotee. They are chanting, they are Krishna's devotee. Jadi tadi Maharani mengutip sloka Pulina Puskara dan semua orang-orang yang jatuh seperti itu atas karunia Krishna sendiri mereka bisa menjadi penyembah, dan kita juga atas karunia Srila Prabhupada menyebarkan kesedaran Krishna kita juga bisa mengucapkan nama suci Krishna. To become Krishna's devotee, to become devoted in devotion is very difficult. Only by blessings of pure devotee that is possible. Therefore Mahaprabhu repeated, Mahaprabhu said, you are saying I am Supreme Personality of Godhead, I am an empowered devotee. Actually by the blessings of Advaita Acharya, I receive his blessings, so therefore I am little devoted towards Krishna. Mahaprabhu is saying this thing. Yeah. Jadi karena itulah Chaitanya Mahaprabhu berulang-ulang mengatakan hal ini. Jadi untuk menjadi penyembah atau untuk berbakti kepada Krishna itu adalah sangatlah susah. Dan Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa karena saya menerima karunia yang sedikit dari Chaitanya Mahaprabhu menyebabkan saya bisa mengembangkan pelayanan bakti ini. Nityananda Vadhuta Sankhyata Ishvara Nityananda Vadhuta Sankhyata Ishvara Bhavan Mode Mata Krishna Premera Sadhara Bhavan Mode Mata Krishna Premera Sadhara. Lord Nityananda Prabhu, the Avadhuta, is also directly the Supreme Personality of Godhead. He is always intoxicated with the madness of ecstasy love. Indeed, he is an ocean of love of Krishna. Mahaprabhu first glorified Advaita Acharya, now Nityananda.
Jadi, Tuhan, Sri Nityananda Prabhu adalah seorang Awaduta yang mana adalah kepribadian langsung daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dia selalu dalam sikap gila akan cinta kasih kepada Tuhan. Memang beliau adalah lautan dari cinta kepada Krishna. Yes, this is Nityananda. Nityananda, why Nityananda is called Avadut? Kenapa Nityananda disebut Awaduta? In Avadut, there is particular categories of sampradayas. Like in India, there is some saintly person. They said we are Avadut. Avadut means there is no fixedness in their eating, in their dress, no systematical lifestyle. No systematical lifestyle. Their eating also class. They meat eater, drinking wine. That's we are Avadut. But Avadut means one who is in ecstasy, out of love, is bad. He forgot his bodily demands. He is Avadut. Like Nityananda Prabhu, sometimes become naked in front of women, Matajis, in naked. How it is possible? Because bad. Jadi Krishna prayed. Jadi Awaduta itu adalah sepenuhnya tidak mengikuti aturan-aturan di masyarakat yang pada umumnya. Karena itulah kadang-kadang seperti Nityananda Prabhu, kadang-kadang beliau telanjang seperti itu. Dia tidak menghiraukan kebutuhan badannya, cara berpakaian, cara makan dan lain sebagainya, tidak seperti orang pada umumnya. You know, small kids, here I don't know, in India, small kids, they're naked. They're moving nakedly here and there. No one feel bad. No one feel bad. Because they know they're innocent. They don't have bodily conception, right? No one feel bad. And Avadut, actually, Avadut means those are like small child. In out of love, out of ecstasy, their feeling is love, like child. They don't have bodily conception. They're called Avadut. Jadi kalau kita bisa melihat seperti di India juga, kalau melihat anak-anak mungkin telanjang atau apa, kita tidak menghiraukan, bukan hal yang serius, kita tidak menghiraukan hal itu, adalah alami dari seorang anak seperti itu. Jadi Awaduta sesungguhnya cara pandang kita seperti itu, melihat Awaduta tidak berpikir tidak memikirkan tentang situasi keadaan badannya, tetapi karena dia sepenuhnya dalam kegilaan terhadap kasih sayang kepribadian Tuhan Yang Maha Esa menyebabkan dia sepenuhnya tidak menghiraukan kebutuhan badannya. Yeah, this is Nityananda, sometimes wearing ornaments, gold ornaments, and sometimes naked, and sometimes wearing coffin, sometimes even no coffin, sometimes carrying iron rod, like Shiv devotees. Is Nityananda, mad in ecstasy, always mad. Nityananda seperti itu, kadang-kadang dia memakai perhiasan emas, dia kadang-kadang telanjang, dia kadang-kadang juga membawa tongkat seperti itu, dan apapun yang dia lakukan sebenarnya hanya tergila-gila akan rasa cinta atau prema bakti itu sendiri. He's our guru. I have a family guru, family dynasty in our Nityananda Parivar. He's our guru. We are initiated actually to become a man in Krishna prayer. This is our initiation. Prem Dharma, Gurudev used to mention in his diary. Jadi inilah prema dharma. Nityananda itu adalah guru kita. Bagaimana kita mengembangkan perasaan seperti Nityananda, bagaimana kita menjadi gila akan kasih sayang kepada Tuhan atau prema ini. In one of his diaries, Gurudev mentioned, please, many people, there are many devotees, many persons, they are interested for initiation, but they have other desires. Dan Sila Gurudev suatu ketika menulis dalam catatan harian beliau, banyak orang yang bergabung dalam Sadhana Krishna ini mendapatkan inisiasi, tetapi dia mengembangkan keinginan yang berbeda. Yeah, they don't have any qualities. Still, we have to accept as a disciple for Guru and Krishna service. Mereka tidak mempunyai kualifikasi, tetap saja saya harus menerima untuk melayani Guru dan Krishna. And Gurudev praying to Gopal, please have mercy to them, so that all of them should be initiated with Prem Dharma. That means they should cultivate love,
Krishna's love. Not that only devotees chanting Hare Krishna, then they don't have any achievement in their life. Good pray for them. Karena itulah sila Gurudev berdoa kepada Gopal, Gopal tolong kasihlah mereka, berkarunialah kepada mereka sehingga dia mengembangkan apa yang disebut prema dharma. Karena itulah sebenarnya kita setelah diksa bukan hanya chanting Hare Krishna aja tugas kita. Lebih dari itu adalah bagaimana kita harus mengembangkan rasa cinta kepada Krishna. Now, if we are losing everything in our life, we are not worried. But our achievement, how to receive this blessing, this prayer. That is the real gain in Krishna consciousness. Otherwise, same problem. We are also dukhi. We are also distressed persons. Dan inilah sebenarnya pencapaian kita yang tertinggi adalah atau keuntungan kita yang tertinggi kalau kita bahkan mendapatkan karunia berupa apa? Kita bisa mengembangkan prema ini kepada Krishna. Therefore, Mahaprabhu said, Nityananda, Advaita Acharya, from Advaita Acharya, I came to know about Krishna Bhakti. He is so powerful, even he has power to convert villages to Krishna Bhaktas. I learned Krishna Bhakti from Advaita. And then I learned this. There is Supreme Personality of Godhead. He present, Mahaprabhu present Advaita Acharya and Nityananda as Supreme Personality of Godhead. I came to know about the ecstasy, about the love of Krishna from them. Jadi di awal Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Vallabhacharya itu bahwa saya dapat belajar Krishna Bhakti dari Advaita Acharya. Berikutnya beliau mengagungkan Nityananda, saya belajar tentang kebahagiaan rohani atau cinta kasih kepada Krishna ini dari Nityananda. Sardarsana Veta Bhata Charya Sarva Sardarsana Veta Bhata Charya Sarva Sardarsana Jagat Guru perfectly known the sixth philosophy thesis. He is therefore the spiritual master of the entire world in teaching the sixth path of philosophy. Is the best of the devotee. Mahaprabhu defeated, delivered Sarva Bhattacharya, but now Mahaprabhu glorifying Sarva Bhattacharya. Jadi di sini Sarvabhauma sebenarnya dikalahkan oleh Chaitanya Mahaprabhu dan sekarang Sarvabhauma diagungkan oleh Chaitanya Mahaprabhu di depan Vallabhacharya dan mengatakan Sarvabhauma Bhattacharya adalah mempunyai kesempurnaan mengetahui 6 filsafat ini dan oleh karena itulah dia adalah guru kerohanian seluruh dunia dan mengajarkan ke-6 jalan filsafat ini. Dia adalah penyembah yang terbaik. Mahaprabhu presenting himself as Mayavadi Sannyasi and presenting Sarvabhauma as Bhagavatottama. Not pure Bhagavatottama. Bhagavatottama. Ya. Jadi Mahaprabhu memposisikan Advaita sebelumnya mengatakan bahwa saya itu dari Mayavadi filosofi seperti itu. Sekarang dia menunjukkan bagaimana Sarvabhauma Bhattacharya. Ya ini adalah sebagai Bhagavatottama. Ya, Bhagavatottama. So these definitions are in 11th canto. Who is Bhagavatottama? Who is Bhagavatottama? If one who does not forget Krishna one fraction, 1 second, 1 fraction, he is Bhagavatottama. Jadi di skala 11 mengatakan bahwa seseorang yang dalam sedetik pun tidak pernah melupakan Krishna, dia yang disebut dengan Bhagavatottama ini, Bhagavatottama. Mahaprabhu defeated Sarva Bhattacharya. Sarva Bhattacharya is devotee. He surrendered to Mahaprabhu. Now Mahaprabhu said he knows all 6 philosophies. He is because why? Actually, Mahaprabhu wants to give this impression to Vallabhacharya. Don't think you are the only pure devotee in this world. You are the only great devotee in this world. So many great devotees are there. And our feeling should be that I am the lowest
of the low. Among the low, I am the lowest. Jadi inilah sebenarnya perasaan Chaitanya Mahaprabhu ingin menunjukkan kepada bahwa beliau mengajarkan atau mengalahkan Sarvabhauma Bhattacharya. Sekarang Sarvabhauma adalah penyembah yang terbaik, dan inilah sebenarnya mood kita yang harus kita kembangkan, bahwa kita adalah di antara yang jatuh atau yang paling rendah, kitalah yang paling bawah. Yeah. Low, lower, lowest. We are lowest of the low. In lowest categories, we are low, not lower, not low. In lowest categories, we are low. Among the lowest, we are low. Jadi ada dalam bahasa Inggris istilahnya rendah, lebih rendah, dan paling rendah. Kita bukan di kategori rendah, tetapi paling rendah. Bukan juga kategori lebih rendah, tapi paling rendah. Paling rendah di bawah. Paling bawah. Yeah. And higher, highest. But we are thinking opposite. I am the highest person. Yeah. But our Mahaprabhu's teaching is opposite. I am the lowest of the low. And he is saying, even Sarvabhauma Bhattacharya, Mahaprabhu, everyone knows Sarvabhauma Bhattacharya. How Mahaprabhu delivered. How he was a Vedanti. But he know Mayavad also. But how Mahaprabhu present himself as Mayavadi Sannyasi and presenting Sarvabhauma Bhattacharya as Bhagavatam. That means always we have to develop our vision. Others are devotee, I am not a devotee. Jadi disinilah sebenarnya ajaran Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana mengembangkan perasaan bahwa orang lain itu adalah penyembah dan sayalah yang tidak penyembah, seperti itu. Oh, therefore, Bhakti Yoga is easy. Is it easy or not? Chanting Hare Krishna is very easy. But surviving is difficult. Why? We have to revive a mood. We have to lead this path in this mood. Everyone is a devotee. Accept me. Jadi mungkin bakti dikatakan mudah, kita mengucapkan nama suci mudah, tapi bagaimana sebenarnya membangun mood kita bahwa setiap orang itu penyembah kecuali saya, itulah mood kita yang harus dikembangkan. Yeah. If you perfectly, you can chant perfectly, you serve perfectly, then more you can purify, more this feeling will come. This natural feeling, this is Golok Vrindavan Swan, like Radharani, topmost feeling Radharani. Radharani think herself that I am the last mad servant of Krishna. Therefore, she used to invite other gopis, come here, come here. Krishna wants more happiness. Krishna is not happy with me. Come, let's give pleasure to Krishna. Jadi karena itulah sebenarnya kita mengembangkan sikap itu, seperti apa yang dikembangkan oleh Srimati Radharani, selalu berpikir orang lain itu yang lebih hebat. Karena itulah beliau mengundang semua gopi untuk melayani Krishna. Krishna tidak puas dengan diri saya, seperti itu. And Mahaprabhu said, "Tehan dekhaila more bhakti yoga para, tehan dekhaila more bhakti yoga para, tar ko jane Krishna bhakti yoga para, tara prasad jane Krishna bhakti yoga para. Sarvabhauma Bhattacharya has shown me the limit of devotional service. Only by his mercy have I understood that devotional service to Krishna is the essence of mystic yoga. Sarvabhauma Bhattacharya became devotee by Mahaprabhu's mercy, but Mahaprabhu is now saying, by only his mercy I came to know the essence of all the yoga system is bhakti. By only his mercy. Yeah. Dan kita tahu sebenarnya Sarvabhauma Bhattacharya ini mendapatkan pelayanan bakti atau diajarkan oleh Chaitanya Mahaprabhu, dan sekarang Chaitanya Mahaprabhu mengagungkan Sarvabhauma Bhattacharya dengan mengatakan Sarvabhauma Bhattacharya adalah menunjukkan kepada diriku batas dari pelayanan bakti ini. Hanya karena karunia-Nya
saya mengerti pelayanan bakti kepada Krishna adalah yang paling utama atau yang merupakan esensi dari semua mistik yoga. Yeah, and Balvacharya attentively hearing all these feelings of Chaitanya Mahaprabhu. How Mahaprabhu, when Mahaprabhu was speaking these things, I learned these things from Advaita Acharya. I learned these things from Nityananda. I learned these things from, and Mahaprabhu become very serious, very ecstatic, and that impact Balvacharya. Because Vallabhacharya thinking, I know everything. But Mahaprabhu, he admit Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. But Mahaprabhu is saying, oh, Nityananda, he is always in ecstasy of love. Advaita Acharya, he is converting blessings to devotees. And Sarva Bhattacharya, from him I know the essence of all the yoga is bhakti yoga. So Balvacharya is realizing, oh, that means Mahaprabhu's associates. They are pure devotees than me. And after hearing this thing, he said, I want to see them, where they are. Dan disinilah Chaitanya Mahaprabhu setelah mengglorify para penyembahnya, di dalam hati dari Vallabhacharya mengatakan, oh bagaimana mereka itu jauh lebih murni sebenarnya dari diriku. Dan pertama dari Advaita Acharya mengatakan, Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa Advaita bisa mengubah orang yang meleca jadi penyembah. Kemudian dari Nityananda mengatakan bahwa bahkan kita Chaitanya Mahaprabhu mengatakan belajar dari bagaimana dia dalam ekstasi kepada Krishna seperti itu. Dan dari Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa saya mendapatkan esensi dari pelajaran bakti yang merupakan yang paling tinggi dari semua mistik yoga seperti itu. Dan mulailah itu berpengaruh, perasaan Chaitanya Mahaprabhu itu masuk ke dalam hatinya dan mempengaruhi Vallabhacharya. Oh berarti semua penyembah Mahaprabhu itu begitu murni, bahkan lebih murid dari diriku. Mulailah beliau mengembangkan perasaan, bagaimana saya bisa bertemu dengan mereka semua. Yeah, we should develop. The essence is that we should always develop a higher vision towards purity. They are the savior of this world. They are savior of my life. They are the essence of my life. We should develop a higher vision towards pure devotee. Karena itulah kita harus mengembangkan cara pandang yang lebih tinggi kepada penyembah murni, dengan berpikir bahwa beliau itulah penyelamat hidupku dan beliau adalah kehidupanku dan beliau adalah segala-galanya bagi diriku. If we forgot their contributions, if we forgot their glories, if we forgot their, feelings, how they help devotees, then our heart will become very hard. We cannot cultivate devotion. Yeah, only these glories of devotees, when you hear, then your heart will become very soft. Yeah, suitable for devotional life. Kalau kita selalu mendengar tentang keagungan para penyembah murni seperti itu, maka kita akan membuat hati kita menjadi pantas untuk menerima pelayanan bakti dan menjadi lembut seperti itu. Kalau kita melupakan untuk mengagungkan para penyembah atau mendengar keagungan para penyembah, maka hati kita akan menjadi sangat keras. Okay, maybe you have some question because everyone is coming to Mangalarti now. It is 8:42. Yeah. Maharaj, thank you for your class, Guru Maharaj. Hare Krishna. Very good. I have one question. Sometimes we just firstly say that I'm a lower, I'm a first. We know that we first to say this. So it is favorable to our bhakti. This is cookedness. But sometimes even we know I have ego, but we don't want to pose these things also, because others may feel bad and we cannot receive blessings from them. At least we should not pose, we should not act. Yeah. We should not act, but we should be gentle. Even we have some bad quality, we should become gentle. Not that we should pose. Posing something artificially, okay, we may gain more prestige. And that is
crookedness. Super soul knows us, Krishna knows us, and in outside we are cheating others. And that is not good. Jadi pertanyaan Prabu Ananta, kadang-kadang kita dengan penyembah mengaku apa saya menjadi rendah hati seperti itu, ya. Gitu Prabu ya. Saya paling rendah. Saya paling rendah seperti itu. Dan marah ini adalah salah satu crookedness ya. Jadi sebenarnya sesungguhnya kadang-kadang kita dengan mengatakan itu kita mengharapkan sebenarnya penghormatan juga dari orang lain sehingga dihormati. Lebih baik kita menjadi gentle mengakui, karena apa? Para mama ada di sana melihat kita sebenarnya dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita tidak acting ataupun memposisikan diri kita seperti itu sebenarnya. Mengakui yang sesungguhnya itu lebih bagus. You know, pushing something and earning something, your nature is different. But by pushing something, you are earning something. But you are earning prestige, appreciation. Kalau kita that is not good. Nah, kalau kita memposisikan diri seperti terlalu rendah seperti itu, sesungguhnya kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu sebenarnya dari orang itu, dan itu tidak bagus. And by this way, you can give respect to Guru also. Because when you become humble, everyone will give respect to you. And you know your wickedness. By this way, you cannot worship Guru. Kalau kita mengembangkan itu, jadi dengan cara mengaku seperti itu dihormati oleh orang banyak, kita tidak bisa memuja guru sebenarnya. Karena dengan mentalitas atau crooked seperti itu, maka kita tidak bisa memuja guru. That become obstacle in Guru Krishna service. Yeah. Itu merupakan hambatan untuk melayani si guru dan Krishna. Yeah. So everyone will say, oh, he is very humble devotee. So when you worship Krishna, even also you think, I am worshipping, everyone will think I am very humble devotee. Always you think I am a humble devotee, everyone is saying I am a humble devotee, I am good servant. Yeah, this is your bhajan mantra now. big job. Jadi kalau semua orang sudah menghargai seperti itu, pas saat kita arati itu menjadi mantra kita. Oh, saya semua orang menghargai saya itu adalah penyembah yang agung. Itu menjadi mantra kita dalam saat pemujaan, muncul itu di pikiran. You can feel yourself that I am a most degraded person. If you artificially possess these things, you can't. There is no chance to feel yourself that I am most degraded person, because appreciation is coming. Yeah. Jadi kalau apresiasi terus-menerus datang seperti itu, kita tidak akan pernah merasakan sesungguhnya bagaimana kita menjadi benar-benar rendah seperti itu. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Nityananda Prabhu ki jai, Sangat Bhakta-Vrinda ki jai, Sangat Siddharth Maharaj ki jai, Sangat Bhakta-Vrinda ki jai, Gaur Nityananda Prabhu. Isolina Saladar Swami Guru Maharaj ki jai. Mudah-mudahan tadi besok bisa pertanyaan yang berikutnya lagi bisa dikumpulkan juga.